Hi guys! Welcome to my channel. Okay, awkward na ako. This is my very first time. First time? Charot. Nanakoy daghang videos that na video of course for like vlog of course. Okay. I'll just speak English because I'm a Bisaya. Introduction video. Hi! Hi, I'm Orly Joy Villena and I am 18. Just call me Orly. A lot of my friends doesn't know my last name. Yeah, they only know my first name because I only introduced them to my first name. Wait, si Orly, Orly, Orly. Yeah, I'm Orly. Not Joy. I'm Orly. Okay? Orly. But some call me Lori. Especially those mga people that bago rin ako na-meet because my FB name right now is Lori Orly. So, Lori, hi Lori. It's hello. Hi Orly, hello. Yeah. Yeah, I have lots of nicknames that my family calls me, especially my childhood friends, my childhood classmates. They call me Uji. Especially elementary, like kinder to grade 6, even though I nibalhin ko school for grade 6, they still call me OG, 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 OJ, because Orly Joy, OJ, yeah. And then my family members call me like my uncle, my lulu. I don't have lula na kay namatay na, but my friends my family is like they call me Uding, yeah. But only they can call me that. Pero ako mga friends calls me Orly, Lori. That's good. And then this is the very first video that I will upload to my channel. Mag-start na dyan kong vlog. Seryoso na ni? Oh my gosh. Wait, OA ko pero nangyayari ko OA ko pero like I love adventures. So bali this video is introduction and then I'll also film a weekly vlog. My insights, my vision for this mga vlog na ko nga i-make is daily vlog, weekly vlog, a day in my life, get ready with me. Pero get ready with me, dili kay ko hilig ana. I'm more on daily life or weekly vlog. Kaya na may daghang mahitabo and then, yeah. And then, ikuan sad sa mga learnings that I will share. Daghang kay learnings, guys. So, yeah. I think this is my most boring video. Okay, all about me ang akong i-introduce sa because of course kapag napay uban wa kailan ako and then I'll post this in YouTube nga ako ra pong friends akong sandan sa link dili ko mag-post nga hi guys na ko'y vlog na kay mauwa ko maybe soon so karon I'm done eating my dinner. I'm actually on my OMAD diet. If you know OMAD diet, like OMAD, 1 meal a day. So yeah, kay kabalo mo, overweight. And I'm also watching watching what I eat. I also maga sports, but dili na kay perminti because last time I did sports, kinda injured ko. And then, dili lang sa kay recommended sa kuha. And then, today is, let me check. Oh, nakalimot ko what day. Basta today is Friday. I have my tablet with me, so, February 28th, 7:06 p.m. And I hope I'll have lots of videos here soon. Nga, I will share my life because I'm actually a graduating student. Mangutan na ka akong gi-change ang lighting, guys. Ako magong manual change para mo suit siya.
mangutana kag unsa nga ako ang graduating dili sa college ter, not college, senior high school. So, yeah, I'm a grade 12 student. ABM. So, mag-graduate ko on April. So, yeah, mga to guys. Muto niya karon I applied psychology, BS psychology because I'm looking forward nga mahimong lawyer. Mo na akong biggest dream, himong lawyer. Sa ko ganing phone, gibutan ako niya, Attorney Orly Joy. Yes. Kanya, kanya, moto kay, walk, unfortunately, wala ko kapasar sa psychology. But, nakapasar ko sa second course, which is film media. BA Communications Film Media. The reason, actually, sa ni-take ko sa UPCAT, ni-take ko sa inyo nga test, psychology akong gibutang. Okay, psychology and all. Yeah. Pero ako ang strand karon is ABM, as I have said earlier. ABM student should go, but then unahan ko mag-accountancy kay para mag-accountancy in college and then mag-CPA lawyer. Mao dyan ang path. But I guess God has other plans for me. Wa ko nakapasar sa kabalo mo. Ano lang ako ni pagstoryaha kay para kuan. Dili kay na-change mo og seat. Awa kumina na kay ano. Kabalo mo kabalo kaya ba na ko gistorya. Pero ni ana ako sa Ginoo nga if dili gani ko ka pasar sa CNU ug sa UP, which is psychology ang duha ka course, meaning ana di jud ko para sa psychology. So mangita ko graing school nga dito ko mo apply og accountancy. So moto ako baka barkada sa UC sila. UC sila. So moto the day gi-release sa CNU kay lighting. The day gi-release sa CNU ang lista sa mga nakapasar, wala akong name sa psychology. And then marag 1 hour later pa usa nila gi-release ang other qualifiers. Girl, naghilak na ko sa akong kwarto katumang pag-release sa inyo sa qualifiers for psychology na ako sa balay sa akong barkada, like all of our barkada na dito mo to naghilak jud dito like guys wala ko kapasar sa akong dream university. They were like okay na positive kasi sila ila ko ginan na legit lang ang plano ang Ginoo sa imuha mo to. I was like thank you, yes. Pero nagsakitan siya po kay Dream University. Siya pa siya ko pagabata. Ganahan siya ko makasud. Ganahan ko maskila niya. Pero ako kasud mo to. Hilaki ko. Ito na, uli na ako. Gabiin na to. Cellphone ko, gahilak na po ko. Gatulala ko. Hindi ko katuwa ko kasud sa inyo. Girl, ni-chat akong usa ka barkada. Like, barkada na ako siya mag-grade 10. Bro, until na barkada kaya pa na ko siya. Lahi lang siya. Strand, STEM. Siya yung guys orly gichat ya sa GC na mo nga usa ka barkada na akong ganun congrats siya akong name naa sa BA Communications of Film Media Villena Orly Joy T. Lupad na ako ang eyeglass naa dito. I was like ako nag-share ko, thank you Lord. Mo gid niya akong pot. Kaya kung ginanong mga friends, I love filming. I love communications ng mga kanang nag-search naman ko sa mga life of a BA com student or life of a inana nga course. Nag-search na ko. Ang ganahan ko unsay kaning mga course. So, diha po day mag-director ka. Mo na akong gibutang nga second course because ganahan man ko video ganahan ko ganahan jud ko ngayon nga mga butang, pero I do not see it as my job. Like I was thinking
Kaya ako main lagi, nakaset lagi to books. Kaya of course, mag-psychology go, dunya, nani, mag-lawyer ba ya. So, nakaset gid ako main sa mga books. Wala gid anang mga, hili ko mga video-video, pero wala na ako gi-take seriously, of course. Niya mo to. Karon, I am taking it in college. I hope God will guide me. I'm so excited being a BA Com student. Kay unusual siya nga thing. It is, imagine your life, you planned out your life na ikaw inaninig college mo inani na yeah, ini-graduate mo inani na mag-lawyer ka. And then all of a sudden na I twist. So yeah. God will guide us. God will guide me. So, mata akong first vlog. Akong first vlog kay gayapra ko. Oh my gosh. Tabian jud kay ko. Hindi, naglibog na ko sa kuang kuan. Ganun ako ana siya. Mo anak man ko siya. Pero okay ra, may na lang. Huwag mong pilitin ang hindi pwede. Di tayo pwede. Yeah. So, yeah. Stay tuned